watukufu wanzani wakhili dauji tukufu la Comor Actualite, amani na usalama hoju yahan. Usiku wa leo la hiki Ali Abdu Mkubwa wakhili dahu la Facebook FM ili rjeri hadis haule na uraji humfungwa wahe emudiru wakhili dahu lino na wana Abdallah Abdu Hassan. Ali Abdu Mkubwa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Tsiumengo mine nambili takriban rangundo mhabsi wa Abdallah Abdu Hassani iliatwa Shivani hata haba hainu wa Komori ikao wamba wakaumanza wasiziduku ngoniko tafsiri hindi humfungwa wa Abdallah Khamara Yaman. Marhaba menji manama Alfa Mzembaba havo yaka unikesha baya ujitamka usiku wa leo nuhusu mzingara wa Abdallah Abdu Hassan amjurektifie mbawi ulio haba mudiru jimla wa Facebook FM Abdallah makati ya mwisi wa Nuranzi letengwe la movement ya daula ya haki wa Tanganyiha Abdallah juzulu armaze dhamana zaho mudiru jimla wa Facebook FM ya ulonizo para Ubaidillah Mshanga Mahamuda. Tijibu halisi habo yakaya leo hunla hiki unuzise uliho domzingara wa Abdallah Abdu Hassan alaika wongilo shiba usoni mwangu habo yakaya ya conscience yangu ranzi do siku ya mamudai haki Abdallah Abdu Hassan wafanya conference de presse haruma ya kabine ya Metro Fahardin le jafamula hangal dongo rindrinda nsi normali hay zenrongo wa zamba haruma ya conference ebange tiutsahara nzi hale leodo wakubali manama Alfa Mzembaba ilirjir hadisi mbavi uliho dele suala la Abdallah Abdu Hassan ebange manama Alfa do veshila marhaba na nembawa ya Comor Actualite honikesha baha ilinje njibu ya masuala ujonu zisayo uliho do mzingara Abdallah Abdu Hassan ebange manama Alfa hono zisa mzingara Abdu Hassan ulio agwa hamado do hambi ya ukaya zinu tizanyumeni wala zinu ndongozo kama laada Abdallah Abdu Hassan habo ya karanzi juzi hata ujajana ujaleo yembana daila uyo do kam Komori ya nshindo ya kesawa no anru walo harumazel nyile mengumbali na bali ebange Abdallah Abdu Hassan inu timara ya mwado ya zingaro wao wala timara ya vili wala timara ya raru sha ngamjofanya mna bref mwanama Alfa habo yaka mpango ngaranzori tike wale haku uliho do waridunga wao waone ukaya mpango unu ngona maana haku utilemeze wandu mwanama Alfa Mzembaba hoka na beukaya leo tijiruhu sunjena bele suala Abdallah dizo za mjiria harumai yezinu ya makati ya mwiso yanu ya rengewa harumai pare ya turistik rijua uka Abdallah Abdu Hassan wa iranzi hale zemba na zahida zinu hizo douwana na udanganyifu douwana na corruption ili ya Mkomori ya kendo eka lebeshele yala hatu la hanguka litibi mwanama Alfa Abdallah Abdu Hassan yezi ya mando ya Colonel Azali wakakaribu haku yani c'est-à-dire wakahishangiria bahi wakati hiyo davo yani c'est-à-dire davo Azali ya jare saze voti Mohamed Bakari Yalo président de l'île autonome d'Anjouan Mohamed Sed Fazul yaka président de l'île autonome de Moueli Elbak yaka président de l'île autonome de Ngazija bahi wakati hiyo kama nama Alfango jonruhusu wakaya suala la he article 9 kango sheleyondo article 9 hiyo ikamba deze compétence yani wanrwa kahamba inu lugha ya shikomori wanramba ondeze hutwam bahosku hiyo elwa hiyo ikaenda alemisikli kantu jitrompe wakati hiyo ngami mnaijana shanga mwesheloze tare bahi elwa hiyo ikaenda alemisikli article 9 hiyo yende wakati yenda alemisikli
Woi azali woi ulio leo hakanele tengo lahe wakau hadisi hakauona ya khatwari ya ukaya yeye helia kauona ya khatwari do kaya heni siwa ngwa nazehutamu za hausha bila shaka dezembawa za hifadhi yani nurambao polisi wakaanza ukaye polisi wakena mizinga wakena mizinga wakati hiyo bahivo ilua ya vehwa ngavo wanru yani c'est-à-dire le triangle wakakaribu wende hauranganya zihazizo tiuziranganya uka wazimenye shawende waonese masikitifu ya hao ngoleo havo yakaya wakati hiyo azalika yani wanru wakauona katsi njema waka polisi nationali wakena zombo yambao mizinga bahamo shelo harmondu wakawatendale tengo hilo Abdallah Abdu Hassan wendo parlement waonese masikitifu ya hao ngajale article hiyo keja pasi ya article 9 hiyo wakati yahe eze competence hizo hii uwanzani wa azalina na Abdallah wadisa yao rija haukaya Abdallah Abdu Hassani woiti mjeni woiti timhule chawe mruko heni wakati ya udai haki iliyo wa Komor wakesawa ne maraiya wa hule mengo ba hingar la bomba virije 2006 Azalia Thumani hajaha pulilia za dhamana ilionika rais mzaman Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ba hii omnikiwa wa sis ezia ya 2006 hiyo hatangareshele yao ezia Sambi hiyo waja wabula mbao ya matangazo ambao CRTV ikava la rompo ya ambassadeur kanto shele ya nai dinamna hiyo ibula bahi Abdallah hakayavo juma uhashirisho wa Komor ya uone saukaya tijau bwana Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hata wakati hiyo yaliyo CRTV watabishiwa kabisa wakaurangwa wejawe menyelo za emission hata ngamweshele yao ye hambaheni wakati ukawaundriha fundi wa dini hakautoa darasa waja wandu yavo wabali ya mvinyo wajaholele fundi wa dini huo kanga mweshele yondro izo Abdallah yeurambia wakati wa Sambi yeah. Fundinga en plein plateau ngufanye darasa waja wandu sinaujo wakalifia mafujari yeah. Hawindini shawaja wandu yavo wabala mvinyo waja waholele fundi huo en plein plateau yani c'est-à-dire Abdallah wakati yonge dena ela sadakim harmaimba wa ya CRTV na Japani na Abderrahmani nagash ngolewa nagash sha Abdallah principe ya heranzi hale dainuyo izo dizonse haole wandu ambao kaya Abdallah hari ngena azma zinrajina kasina azma zinrajina mwana ma alfa amweshele yao wakati wa heli ya citoyen économique Sambi de ulora isi wa daula wakati hiyo ha denonce zanongo zinu ko hatanga bo video ya ifanya rumwe CRTV ze bwana da zinu hizo Abdallah yo ujopoze iliye mkomori ya nshindo ekanga bo khatwari lua hau sharia shijo umenya yensi ya hatu Abdallah yo ujopoze ranzi hale si leo bahi ye lua hiyo hajopoze yija Sambi hakafanya reform constitutionnelle ndombadilisho ya sharia Abdallah hahimi hakada ino wanruanu walone ne zileo hakahamba katijau sharia ketubidi shibadiliwa baenga mjowe za hunda Abdallah harengwa hajuswa rukuni habaliwa masuya hita dehelilo ende aruma mlima mwanza zambani ende hare mwahinruiho hata amainu rejimu ya Sambi na harema hata Abdallah havuku shahin de prison yavo de mahala imanahe yakauja yazalwa yakaziwa daria ani hazalwa na imagobani amweka nja ekanjele wanai kahuzalwa huja sha daria boroho mana ma alfa hiyo namna honesa ukaya vanuze bwana zinu Abdallah zinu kajazandisa leo koloni lazali yaliyorma yezi
si hambia uka haji oppose ne reforme constitutionnelle hahundu tabifu haretewa wakati hiyo hatabishiwa sha amini ukaya yonde bwana yai aminio rija wakati wa regime ya Ikililu Dwanini ya helesi wala mali kwa Ikililu haka rais yaka gouverneur hunu ngazija wakati wanunga paroma gouverneur mwenye baraka mkahuishia ze critique Abdalla akauzifanya wala mwenye baraka yala mjimzi madaina Abdalla hata ika ajali wakati yongene la Baraka FM iradio Itilwamro evanu wa Komori emanamdiwa za uhindri wakati yo yeye Ikililu yalwar mwezi Abdalla ka ukritike yezi na banezi nsesao wanu walio leo wakaurongola iho wanu leo waka Abdalla ngemwi wakada unaye jana naam ngolewa mwana alfa kango ona mahoza wenda warongolea haruma yela Baraka FM baharuma yezi hiyo hafungwa hatabishiwa mwana alfa hata ikasibabu ya radio ya Itilwamro kango sheleo ndo wakati hiyo la Baraka FM mwana alfa bahi hoja Itilwamro Itilwamro sha la Baraka FM muhimi toujours Abdalla ya principe nda ila wiyo kajaparo badidi naam ija parce que wimna biographie mtiti ili mwana alfani wonese parce que ngavo wandu wanzao wadoteza wandu shihere ukaya Abdalla wala ngufanyo hazida ina wandu kadhala Abdalla ranzi hale principe ya henda inu yewa ngavo wandu watumo kaba ngufanyo hazende ne serikali helilo alfa ngavo wandu yo ngoleo ilinto wakumbre balbala ukaya Abdalla zimbana zinu hazandisa ranzi hale zinti tizaleo na umakinishaze famiza hahe ya ukaya Abdalla indio ya tamani habango nzo mwana mkomori ya Kenro yabongele wanga msikitiho nione wandu ngwajua be Abdalla evano Abdalla rende Abdalla kanza fanya kudeta Abdalla kajiparoro maezi Abdalla umuhimu wa ya mbezi tsukiri yode maana ikao leo wala kaswania waziri Abdalla ngwani waziri tibobu alfa Abdalla kaswania waziri mule yode de intanja bisa mwana alfa ija aromaze voti za 2016 mono yensuhunsa yakaya mwana alfa ngo sheleo ze voti za 2016 voti zaka na gaga kabisa haswatan nzwani ba ngo sheleo kaya ze voti zikaulindwa zitolo Abdalla radio haimete à la disposition siamru ngavondwa kanaezi wajujwa hamba ukaya yemru hatu haimete à la disposition ya he démocratie haimete à la disposition ya démocratie uka kana ujua ya enshi harumensi yahe wakimsaja jana kumbi hahimi hawananele kumbi hilo nabo haproposewa rongo zinji nezi yakayabo wakane kandida Abdalla haonoka nono ngebidiyo nisimamize ya demokrasi hindi doka ya hundaze voti ya mboha hundu bahingo sheleyo siku hiyo wandu wala labo masihu wajusiwa na narangarilwa hojumbala mawakala wale yakauzambando manama alfa wala Abdalla havo yakaya ze fikra za hahe kajaparu badili ukayeye ngwanzo demokrasi simamiziwa bano ntiju wanruwa juhawa ja mju muonwe namna le fijola kaya ekatsa Abdalla Mwenyezi Mungu izoko eli haumbu ukazalia sumani yarendehe mhu wa daula 2016 ho wastwa havo yashangiriwa ni Rais Sambi nana umsango wa Abdalla Abdu Hassan mimi ni rongo wao banu wakati yonga mila Baraka FM bwana Bobo Alpha au kamitsi dunga damina Abdalla ranzi hale
haniveha ili recouvre ze vote bahi heni QG akaoveha corresponda mimi tikaramwe QG ya serse ikabanu Karbun Abdul Hamid risuve ze vote yabo hata siku za kaujazitolwa ni jaza vojioni marehemu jaza zijazitolwa ngarenda haruma partiel Abdalla eka manama alfango John ruhusu hanzai demokrasi kae hapka wakati hiyo wajau hamete à la disposition ma correspondant nzuani ho wake partiel mimi sika Abdalla hakahaniveha harumum kabala wa bimbini de narambe de parti ya sima reka couvre partiel hiyo bimbini kao mahalani kao ya partiel hiyo ikana na fijo kabisa haukanga mwesheleyo woi mudirule wo ulio onikor uparo Mirwadi wodo wakati yonge director de campagne wa Mamadou Nzuani hakanza se bimbini ya balegari hazilo no shababi wa bimbini parce que wakautuhumu kanga bo bulletin za prekoshewa hazilo atikaya bo tikawona directeur wa Unikor ulio directeur wa Unikor leo abaha ya lo Juma Usufu Azali daye mtani menye mndu aendelea mtani menye mndu shanga mweshele babo za hakinga zivenu hao ngole risuve ye processus yo hata yija wakati ze resulta za kautolonzwani la baraka femu akaya wadungu ze resulta yode maana kaleo ngamstaajabu wandu ambao kaya Abdalla vanu Abdalla dola wae kajabadili fikira ni profite vanu ni mrande hommage haukeka proposition hafanyiliwa no hamba ukaya ngwanzo ende mwendo tsauno leo bona wasuli vanu kairi manama alfa unibulie ni hambi ukaya hakika ekansinu ihundu jabdala rihundu Abdalla kume wallahi tabillahi wa rasulin sinu jovuka haukema leziar lela nayo haukanga mjojo hamba ukaula fundi wangu mumfanisa sawa na mzee wangu emaleziar lela nayo do hanzensi ranze maranye wa Komoro yaka proposition hafanyiliwa wanezilo tabu wandu ambao wanu waheye zile Abdalla shangirie yezi evanu hakafikiri hai evala hakafikiru kangu shangir hakanza simamize demokrasi shakaja jujabu le msajaja Abdalla wandu wako humjua Abdalla kanza msajaja uwo ezinu wajambale radio umondoni wa hezi Abdalla nza bahiziwa msafara wa mwando wazali akanza ide Marekani wajam proposea edarumwe some Abdalla hamba mitiveke mikado balo armavio ne dane tembeziwa bu alfa yungabu hakikifu wakati wa hondezi wakanza mbali na Marekani Abdalla hamba no sina ujwa huja arumu msafara simambia nuka mimi endrongo ngamanze mkomori ya nshindo zi respect za demokrasi ziste hilo wakati wa haja waja watoste demokrasi Abdalla nge kinyume nao Abdalla ngwambo izijirio shairende hankodo na baya Abdalla hata aba soi hatula shivani mimi ngamlaani amlaani shaitendo ashafanywa Abdalla ikawema avoka wahe wazamba evano Abdalla harende yatiloka gul jamuizi jamhuri ya rahit hakanza fanya kudeta Abdalla yatiloka gul yave horumatera yende ya bubulo yode mamuda hakiwa hahedo wakahamba evano nsiyunu ngarendo ndahu yode mana kabule obu alfa titsaua nje nambe niwonesema sikitifu hangu kaya parce que zendongo zinu zikorohoni yangu zikamtabisha ekanja kana zamba sijodon tabisha shamfikira va habona zamba tisulaje ni profite na bieze famille nano wana hahe ukaya hakika
sisi omyenshi wa hatu dasina abdala kartujitwa ngar aminio kabdala mro principe malgré ngavandro jojo hamba ukabdala shangam aminu kaya ikaza abdala zikapume pantuju jo karevuku au kabdala fanywa proposition zinji wandro ambao kangada wene serikali leo hai kamhansi banga mjuao wakati hiyo wakati wa serteve nyinyi leo mlionezi mkaida mwemwana mwambia ndongo zijirio na hii mkaida mwerongolea yabo hata wanu walonezi leo wakaenda werongolea kwa jaka mwambia wakaenda avo direct wefanya yemru wakati azali ya sumani ya roha rais yemru ya mtoa yakarongoa mandondo sabdala dae wanu zitara hingizo yabo zi archive hingizo yabo yode mana ni profitable nambi ukaya urenda na hii kazi yenshi na kolajaya litsohuwa na kolok na kali litsohutwa evonge ija wakati habo yakalongo timizi nsi umungu mine na ne Abdallah Abdu Hassan ya jihunda magobani ya Abdallah harende yele kosa alifanya Henry Abdallah weti politicien Abdallah ngena mouvement ya société civile mimi njahar mwe mouvement ya hai mimi shangam aminu ka Abdallah hani lewe kanga miali Abdu mkubwa fumvu jinji Abdallah hatsanga manama alfango jonuzi sana ala wanzo uzisi ngara ushukuri yao ama huu ni sahaundo yabo yakana 2016 azali yako jake raisi zika baraka za Mwenyezi Mungu hakaumba jake raisi Sha Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngeshibani Abdallah Abdu Hassani ngeshibani ibaba nu ujokalifie mhuwahi dawla hama ndongo hindi yoka vatiza husi wanutsa wambando izozema vanu mwana mali risifanye matasaliano lelo unangalasi somo urudi unita shihazi ngebidi nzishukurie sheka sija tsikauhatu hure amojuma hure danai yabongo joni kalifia mdo hindi mimi manama alfa naam le swala ilo jangu hojibu warende njema walivonai wamrende njema walivonai hizo Mwenyezi Mungu deuju henia yaitia haukaya nsu amin kabdala zembio zahe za usimamizi demokrasi pano nsijo haukaya numa faya yala odoisha yevumba peramanga yanuma faya yala lewe kazirende hambuda zimremao evonge izo dezilivwa mndu yarendwa njema haukati hambia uka vatsina Abdala Mwenyezi Mungu de yatende cha vatsina Abdala leo azalika tajua amba ngerais manama alfa zilivwa shivani utabifu na mangalie utabifu Abdala ya uhundar mwezi yemba ye radio ya hahe yezombu hataba haziliyo ho gendarmerie mahalaika o Abdala yende harma mahakama hahunru haki yabidi yanikiwa yakirtasi haka haitoa haonesa ezomongizo yavo hataba kaja paroni kiwazo manama alfa wa utabifu na ngarjo Abdala kaja kufanya hazi toside radio haka director yavo haka na wanro hazi radio yo jaibalo manama alfa yaboda bwe maisha yaka alafu hari mriende yapue mru yende yambie Abdala ukaya ngarijo ufanya kadha hansi Abdala wala titi moto mtiti wala tidola ukodwa wazina nokwe Abdala ikadwa wazina nokwe Abdala ndongo ya amin yo amin yede manaka toujours tina uranti murande hommage manama alfa kanga na swala sa uzisi shukra wonisa haundo yabo kana si umengo mine nanne takriban muda utwa hule yabo mujutimizi mizimili shivani ani ezera sema ulo nizo ye hawa ivumia Abdala baha ulihotu wonisa hawa jawo kana imavuka tsindawe hamba shemavuka amba kana habihwa yaba hai hawa
ilo nabda langu je ngenamna je Ah? upande wa swiha upande wa manama alfa ngojuo kabdala haulawa ababaki neze sekelizo za sekelizo ngizo yavo njajua karanzido skuila ema avoka wahe warongoa au kema avoka wasojoka waripara ukabdala ndo l'hôpital abdala ngevala ngupirizo nsujua ngo selili eba ngenda huvi antu kabdala toujours ngo prizo ze sekel ani zibaki vala ya ulawa kaja parove wa l'hôpital shado bomba mguru bedua kamguya muhifadhi ema hala yaliyo inshallah ngawa na uzibitifu ya ukana imdumshahi aparuhunda wakati abuloha mono haungeja sambi enamna ya yehwezi nkudu manama alfa mzembaba ilos ala jemahalis imrumshahe tel que helini juao Abdallah Abdu Hassan yamrumshahe hanza ya mmone kaja jo tabishiwa joni ko permis ngolewa kajoni ko permis ngombo jao jele ko wakaribu mabdala kamrenda tsa permis mrungu nikiwa hadi ammono nsujua baha alhamdulillah yabanga boya kaza sambi endelea nsujua baha naam shay kamru hadi hatsa he permis wa hakimu matafiti aba mwanzo de wana abdala baka udziro haku na bana dawa yotsi katsirengwa ya dawa inu yafunga abdala inu manama alfa sikatsirengwa ukautuhumla ka uka komplisi au sikautuhumla ukaharimi mru wa daula ya haki Allahu akbar sikautuhumla kama mru wa daula ya haki tijue manifestation chabon na derivirize processus usoni mahakimu matafiti mwajalanja hezo magbancha tsivitsi nsonda ro gendarmerie ngami ti relaxé wa pure simple harmaye dossier inu nsi faisait partie manama alfa mzembaba na profiteni mwambieni wanu manama alfa ukaya ikale oti ti jabanu njeni nambezi emahoza waja unomyeshi wa abdala inu unjap ani inu mramba hindi inu tifalmange auka abdala tsinshida minae ngiona panzala narambe mahakume na mitano ngajalia karja paro vurana omdungano hangu daminae alhamdulillah tisomo ndongo zinji yode mana ika ijo kangena kangu jihundo mahalani hamada yavo leo njaja na mrande homage yode mana ika utsahaba na ma alfa mzembaba ni jeni rande abdala homage ni eleze wandu ya abdala we mwanadamu hindi abdala yemndu wa principe do tsaha ya demokrasia ne yarmwensi watike ubanguzi wa range ukavo yemndu hindi yode principe ya abdala ke japaro badiliha wajao ni rande homage wajao au kaya yavo abdala harihansiza equipe ngami avasaza ya Facebook FM au kaya ila baraka FM ijaibalo haja hatungu fikra zinurambao rezo sosio haja hunde fikra ya utunga Facebook FM itsongeza valende wa mwando njabede wa mwando amaye shekawosha amwale daho la Facebook FM ndi mndu wa mwando yakotsanga fikra oui yende atsange fikra uka ngabidiro rivire harma mvakadha bao binguni ka wajahabash ya ubaya matangazo yavode mahala yakauja ya nione yaone na ubaidi rijaba haritsanganya na alhadhuri mbaye nana badrudini nano wakomori wakojihunda manga ili fikra Facebook FM ijekai ijokai ngena ka sijabanu njavumbu we fikra yo kaende yende ya itoa rakaujari yankulie damina mwana maubaidi na alhadhuri mbaye rilio leo mwana alfa mzembaba ya weka nswele wananyi ingeba kanzia za ukaipa jinu ibalo ajoka ibalo hali ekaba kanzia bila shaka manama alfa hautabi furko uhunra naam dakika mengo miraza mahadisi au timize mahadisi hatu nyasaha hindi ikao ujoniko wa komori iridi kaza kifu yala mahadisi hatu alfa mzembaba inasiya njotoa
do makini shaze famiza Abdalla niwaambie ukaya wake makini ameni Mwenyezi Mungu haukainu mitihani rifanyiliwao ni mahakama ti mahakama simabainu mitihani Mwenyezi Mungu rifanyiliwao yewa na ribone mwanadamu wengi josubiri haukana usubiri inu mitihani nyasua ya vili njo utoa mwana Alfa Mzembaba rambe ukaya baishi manadamu hakusudia yatowe manadamu hamada ye roho eka Mwenyezi Mungu hamba ukao siku sileo bahie kafu mwana Alfa na ameni Mwenyezi Mungu ukaya mwenye ufanya zinu ngavo siku vahe ngujojibulwa na uveshele ya marahaba na umakinishi wako mori ya ukaya Abdalla Abdu Hassan fikra daila wiyoke jabadiliha na dotodore jeza ukanga mumrande omaje mahalaliyo na ulaani wa mrengo hahe na beti haki si haki wajauhum mlo hahe si haki hauka Abdalla kajastahiki yarendwa zitendo hamada zinu Abdalla waiti politicien Abdalla waiti mndu ya paroka wazir shabdala dotso habauka zanongozi nunga zendao nai yavo bahi izodizo ya kushinda haba shabdala timroka yafanye mizunguzungu ya utabisha wanru yavange mwana Alfa wodo wasionjo utoa ukaya wakomor na mke makini ba kula jali tohuwa marhaba menji wa nzani watukufu wa hele bango la Comore Actualite. Marhaba menji mwanama Ali Abdu Mkubwa hukubali urja maima hadisi hatu yanu haukana huoni sahaunu yabo yaukana mashakili kasi mashashi nuhundu wakati hujangara hushukuri yao na uhubeshela marhaba na uombea Mungu yaukana ekanga bumaka baishelelo ekanga boza saya zavenuha utsione nziro horema emilango ya Comore Actualite ili uje uzonishie ngarambo wao yaukana le daho la Facebook FM dahoku langali wao haundo sha hujame Comore Actualite hawaja uono kalo daho lo tititi ngara hushukuri yao na hubeshera marhaba menji ahsantum marhaba